Salam senina rasturang, jumpa kita mulihi ibasuari si pepitukan kebatin pekan penatalayan GBKP tahun 2022. Ope dengar sioge pustaka si badia mari ras kitar toto. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan. Kelengatin du tangkas kalman kami, dube kami geluh meluat, ergiteken salah kami, dosa-dosa kami, tak pergiteken kelengatin du simbelin, pegeluh du kami mulihi, janah lae saja, kami pe iba bandu, tas kam kundul ibas ingan si meganjangna, jenari ibrei kenduman kami dahin kepercayaan, lakondai kendahin si muhuli. Terpuji kam Bapa endang pengharapan kami, gelah tetap serasa lalap ngasup kami nahkan si muhuli. Reh kami bas Kristus, haleluya, amin. Si jadi ogenta Efesus 2 ayat sada 10 bagenda katana. Ibas kematenari ku kegeluhan, ibas paksa si lewat, arkiteken salah duras dosa-dosandu, mate pertendindu. Paksa senai ikut kendu kebiasaan doni si jahat. Ikut kendu pemimpin penguasa-penguasa, cilit ibas awang-awang. Mekesah si gendua dirdahin ibas kalak si langgit terkemalangan mandi bata. Situhuna kita penai baling ras kala enda. Kita naing geluh rekukkan surah-suranta saja. Jana sedalankan si sentudu ras surah-surah kulan taras ukurta. Sueras biakta kita pe baliras kala sedeban patut ngenanami pernembah ate di bata. Tapi perkuah ate di bata lar sibar. Janah belinkal keleng atena man banta. Sah maka asum kita mati ibas pertendin. Arkiteken salahta pegeluhna kita mulihi radu ras Kristus. Arkiteken lias ate di batang maka kamu terkelin. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipekeke di bata kita ras Kristus. Janah ipekundulna kita ras ia ibas ingan si meganjang. Sienda ibahan di bata gelas sehrasa lalap. Icidah kena kinulina selaneka lang-lang belina. Lias atena man banta ibas Kristus Yesus. Sabab arkiteken lias ate di batang maka kamu terkelin. Arkiteken tekaman Kristus labo bekas perbahanendu. Tapi pemerai di bata kabe. Labo ulih pendahin due. Maka labo lit dalana ise pemujibana. Tenepa di bata kap kita. Ibas persadantah Kristus Yesus. Jadi kena kita guna dahi kendahin dan si muhuli. Sehingga leben iren cara kena gelah si dahi kenai. Senina rasturang ibas kelengate Tuhan. Perpulungan Efesus singgeluh ibas lingkungan gana-gana simbelin ndatkan persingat ibas Paulus nari gelah itandaina ise kenia situhuna arah nina Paulus iturikenna potret ya, gambaran kuta Efesus ibas zaman siadi, ibas zaman sinuria. Ugakin potret kegeluhan kuta Efesus ibas zaman sinuria. Endang gue jelas iangkat Paulus soal keberhalaan, ya, soal sembah-sembahan,
soal gana-gana. Janah endam serbanca kalak siadi mate pertendinna. Sabab dosa nggo meluat. Bagi piarah dosa turah me kesalahan ibas praktek kegeluhun si tetap wari. Enda nggo jelas arkiteken kala Efesus pendai ibas zaman nan dube nggo semal ia ngelakukan praktek kegeluhan kegeluhan kala si mate pertendina ibas matena pertendina nggo kena gerak ngikuti kejahatan idolana uga mereka du gelap na ukurna pak sasekrina adi kejahatan idolana engkai maka enda banci jadi idola arkiteken enggo ikut kena pemimpin penguasa silit ibas awang-awang kesah si genduari ardahin ibas kala silangit kemalangan mandibata dube ikut-ikutna dube pemimpinna wajar nge uga pemimpin bagi rakyatna bagem dube gebrakan si jadi ikut Efesus sah makana tuhu mate pertendina ibas kegeluhunna rah nina Paulusituhuna kita penai bagi kala kenda nge maksudna perpulungan Efesus maka perpulungan Efesus kita penai bagi-bagi kang model tanina makalah kita kemamangan adi si bahan bagi ateteta si bahan bagi surah-suranta si bahan egonta si bahan rangapta bagi-bagi ina Paulus maksudna ya kam perpulungan Efesus dube labo kal ndah sabai kala kenda macik nge meluat nge bagem kira-kira tapi ijem kade sangat benar perpulungan Efesus enda tapi bagi naik kam luatna nggo mate pertendindu janah kejahatan ayam-ayam dundube tapi arkiteken perkuah ate di bata sila arsibar ya tegas banna perkuah ate di bata sila arsibar jana belin kal kelengatena man banta man perpulungan Efesus di bata lana bungidah uga masa lalu tapi genduari kelengate di bata sehman perpulungan Efesus seh maka asum kita mate ibas pertendin nina Paulus kita salah ta pegeluhna kita mulihi radu ras Kristus jadi Kristus si banci pegeluh ken mulihi kematen pertendin ibas perpulungan Efesus 2b Kristus pengorbanan si bagai belinda sila erdosa tapi ibahan guna nebusi perpulungan Efesus bagi arkiteken lias ate di batange maka kamu terkelin perpulungan Efesus nina Paulus manbana terkelin enda kata-kata si memang labolit sekatan hanya ibas Kristus jenari Paulus mulihi rebahan evaluasi ranina ibas persadan ta ras Kristus Yesus ipekei di bata kita ras Kristus ya dubengo ipegeluhna makana ipekei na kita ras Kristus jana ipekundulna ya
kita ras ia ibas ingan si meganjang. Ijenda Paulus mulihi nurikan ugakin pagi proses kegeluhan manusia si mati ibas Tuhan. Jana sienda ibahan di bata lit nge tujun nakai. Di bata pegeluh manusia ibas si matenari memperpelukan Efesus jenari pekekena mulihi janah pekudulna ibas ingan si meganjang ras Kristus tujunna gelah sehrasa lalap cidah kena kini ulinna sila neka langlang belina melias Athena man perpulungan Efesus ibas Kristus. Luar biasa penjelasan Paulus. Kepekan di bata li rencanana, maka kita si enggo si kerajanganna di nama perpuluhan Efesus ngo kepekan irancang di bata, maka kegeluhun tenda sekubas kedugun nape tetap ijayamna gelah pagi tetap sidah kelengatena si la remasa masap endam iturikan Paulus man perpuluhan enda jenari sebagai penegasan Radina Paulus sabab arkiteken lias ate di batang maka kamu terkelin arkiteken kam tek man Kristus labo bekas perbahanendu tapi pemere di bata kape man banta perpulungan Tuhan endam penegasan adikin mindai arah gegeh ya arah buatan lid arah kini bayakan kala Efesus la boya terkelin la tertukure tapi hanya arkitekul lias ate di bata maka perpuluhan yang terkelin labu arkiteken perbahanan manusia lang labu ulih pendahin lang maka lah boleh dalanna ICP mujibana. Jadi perpuluhan Efesus enggo terkelin layak banci mujibana arkiteken di batang Sri Bahanca. Jarah nina kita hanya tinepa di bata kap ya. Janah ibas persadaan tarah Kristus Yesus. Ijadi kena perpulungan nenda lakon dahi kendahin si muhuli singgo leben irencana kena gelahi dahi kena. Jadi perpulungan ibas kelengate Tuhan ibas ogenenda lit sada gambaran si jelas iban Paulus man perpulungan Efesus uga dube di bata nangkap ia pegeluh ia iangkatna jumpa ras Kristus ibas ingan si meganjang cidah kena kemulianna derkiteken kelengatena gelah min manusia na pagi banci ndai kendahin singgul ben i rencanakan di bata gelah dahi kena tentu man banta pe perpulungan Tuhan kita pendube laubahna bagi kala Efesus siadi perpulungan Efesus ndube ngeluh nge ibas dem kesalahan praktek kejahatan janah sisembah penai di bata ada bagai-bagai gelarna li batang kayu batu galang lau galang kai pendube enda isembah kalak karo tapi perkuah hati Tuhan reh man banta misionaris ajarina kita karena kata kebenaran makanggo standai isekin di bata si Tuhuna. Guna sih kita harus ngaku kita enda terkelin labur kiteken buluhta lar kiteken hebat talang tapi arkiteken lias ate di bata makanya ini na ICP lah budi si mujibana aku maka hebat aku maka beluh krina talenta si breken di bata man banta kala banci enda muji di bata arkiteken perkuhate nange lalit kala dalana mujikan bana amin apa yang gue selamat berkembang talentana krina guna kemuliaan Tuhan
tambah lebih penting keselamatan keterkelinan si berikan di bataman bantar Kristus gelah kita banci dengan ngasup dahin si muhuli seleben enggo irencanakan gelah sedahikan jadilah kala Kristen si aktif ulah pasif bagi teman tapi pesendah nina ndahikan dahin si muhuli kaikin dahin si muhuli dekutkan pengakap ta dan tunggu jelas ibas kata di bata ijenggo iturikan dahin si muhuli guna pekena-kena kalak si medanggal geluhna ya. Anak melumang si kekurangan dalam arti dahikan dahine gelah banci kita ia geluh janah mandiri endam harus lakukan gereja dahikan dahin si muhuli sindu betulupang rontang la muhuli si pekena kencaya sikap ia mandiri ia kape pepagi banjika dahikan dahin si muhuli terus ia bergenerasi sendah si sampati telukala kala muhuli pepagi dinggo ia mandiri bagi kabana nggo kasiwah terus 27 terus berkembang adi bagai gereja nama banci megegeh eksisi perbankai kita ndahikan dahin si mulenda dalam arti untuk mengembangkan oleh min puas yakap ya tiap tahun kita memberikan bingkisan man anak asuh man lansia anak jalanan melalap siban tiap tahun laboy dalam jile mahuli tapi nama tak iya tujuan tamin banci dahikan dahin si muhulenda gelah min tetap enda lead pengembangan kujabe bagi bercabang ia mungkin sada paksa ia Afrika ia Amerika tampuk doni buah kini ulin siban kita sendah terus ia berkembang stuna misi yang berkembang dan si muhuli lead pengembangan lead pengembangan desken sada misi raksasa perbankai perban si gejapkan kita nggo terkelin arkiteken hanya lias ati di bata bagai pendai ibas ogenta nggo iturikan maka nina iba Jesaya telu ayat 10 sada ijai iturikan uga den skala diberu ya singata kenca Berision mari nehelah Raja Salomo sangana ipakeikan mahkota sitama kenandena botakalna tupengyar jabu tupeng warisi meriah kita makan nandena mahkote bagenda min gambaran man banta uga kriahan man kala singgo menang ibas Tuhan singgo terkelin ibas Tuhan bagepe ibas invokasio nina uga di bata natap maka krina singgo jadi kena tutu muhuli dagai man banta perpuluhan Tuhan arah ngujungi kebatin pekan penetalan ibas warienda kita ngalau kendahin simbelin tandana kita nggo terkelin ipekeke naik basi matenari kita dua darah Kristus laban cilang silakoken dahin si muhuli si berdampak meguna memandirikan kalas deban gelah yaka pepagi pebancika reban si bagi rupana terus berkelipatan berganda-ganda makana dahin si mulienda nggo sisuan sendah banci yang gapa kujapa yese arkitekan kerina ngejapkan maka kala situ terkelin hanya arkitekan perkuah ate Tuhan bagepe arkitekan lias ate di bata genca terpuji Tuhan selamat memasuki agenda GBKB Simbaru
Ibatan nampati kita, mejuah-juah kita gerina, ras kita retoto. Bujur Bapa, arah kata andunggo kami i persinget tindu. Maka kami singgu terkelin, laban cilang, harus muat bagin aktif, dahi kedai simuhuli, guna pekena-kena donenda. Segala alu bagai Bapa, arah kinulin pendahin kami, kemuliaan dupe tangkas man kala sinterem. Terpuji Tuhan, re kami bah Kristus, haleluya, amin.